नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने किरण रिजिजू को नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पर ध्यान देने के बजाय अपनी वजारत पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, रोजगार और तालीम जैसे चीजों पर ध्यान देने की अशद जरूरत है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज दोबारा एक लेख लिखा है न्यूज़ 18 को, और उसमें दोबारा उन्होंने जो पुरानी बात है जो अक्टूबर में उन्होंने लेख लिखा था उसको दोहराते हुए कहा है कि पंडित नेहरू ने कुछ ब्लंडर्स किए हैं, उन ब्लंडर्स की वजह से ही, उन गलतियों की वजह से ही कश्मीर जो है वो एक प्रॉब्लम बनता रहा और लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस पर भी फिर एक बार तनकीद की है, उनको निशाना बनाया है, खासकर करण सिंह को और बाकी लीडरान को भी, क्योंकि करण सिंह ने डिफेंड किया था नेहरू को, उनके जो आर्टिकल आया था उसके बाद रिएक्शन में उन्हें डिफेंड किया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि शेख अब्दुल्ला का भी इसमें जिक्र है और शेख अब्दुल्ला जो है उनको निशाना बनाया है किरण रिजिजू ने पहले आर्टिकल में भी और आज भी कहा है, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले और फॉर्मर MLC शेख बशीर अहमद। बशीर साहब, आज किरण रिजिजू ने दोबारा आर्टिकल लिखा और उसमें न्यूज़ 18 में जो आर्टिकल लिखा उसमें दोबारा उन्होंने कहा कि जो गलतियां हुई हैं, 5 गलतियों का फिर तज़किरा किया और ये भी कहा कि जो कांग्रेस की जो रिएक्शन आई है उससे वो सहमत नहीं है, खासकर करण सिंह की, जिसमें उन्होंने डिफेंड किया था नेहरू। सुमीर जी, ये किरण रिजिजू जी जो हैं, जिस तरह आपने कहा कि ये लॉ के मिनिस्टर हैं, इनको लॉ की तरफ देखना चाहिए, कानून की तरफ देखना चाहिए। ये जो पंडित नेहरू का नाम ले लेके उनके पीछे छुप के उनको कहते हैं कि उनकी गलतियां, उससे ना इंडिया का भला होगा ना जम्मू कश्मीर का भला होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूं। इस जन्मदिन को बच्चों के दिन के तौर पे मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्यार से चाचा कहते थे, चाचा नेहरू। आज गवर्नमेंट की तरफ से इस जन्मदिन को मनाने के लिए कोई शायद उनको फुर्सत नहीं है। हाँ, उनकी तनकीद, नुक्ताचीनी भरपूर कर रहे हैं। पंडित नेहरू की तनकीद करके मुल्क नहीं बच सकता है। आज मुल्क को जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का जवाब इनके पास नहीं है, तो ये उन चीज़ों को लेके उन चीज़ों को लेके चले हैं जो उनकी तनकीद, शेख साहब की तनकीद करके। अगर पंडित नेहरू और शेख साहब उस वक्त ये फैसला नहीं करते तो रियासत का नक्शा कुछ और होता। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो फैसला उस जमाने में लिया, उस वक्त का इंडिया कुछ और था, आज की तरह नहीं था। उस वक्त इंडिया के अंदर क्राइसिस था, उस वक्त इंडिया के अंदर यहां जम्मू कश्मीर में नमक का क्राइसिस था और बहुत सी चीजें थी। और दूसरी चीज ये हुई थी कि 47 जब मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो दोनों मुल्कों के अंदर अफरा तफरी थी। उस अफरा तफरी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने जो फैसले लिए, उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसको आज हम कहें कि वो गलत था। हाँ, हर जमाने में गलतियां भी होती हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उन चीजों को ढूंढ रहे हैं, उससे कोई मसला हल नहीं होगा। आज मुल्क की इकॉनमी खतरे में है, आज मुल्क की जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, आज मुल्क के अंदर जो बाकी चीजें हैं जिनका जवाब चाहिए, उन जवाबों को, उनका जवाबों का वो जो जवाब उनके पास नहीं है, तो वो इस तरफ चल पड़े हैं कि पंडित जी और शेख साहब की मुखालफत करके, उनकी तनकीद करके, उनकी नुक्ताचीनी करके टाइम पास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपना। ना तो पंडित नेहरू जवाब देने के लिए आएगा, ना ही शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जवाब देने के लिए आएगा, लेकिन हाँ, तारीख जवाब देगी। जो उन्होंने फैसले किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त थे। आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उसका खामियाजा तो लोगों को, देखिए आप जम्मू में हैं, जम्मू में रिफ्यूजीज रहते थे, वाल्मीकि रहता था, गोरखा समाज रहता था, उनको तो हुकूक नहीं मिले। वो 370 वो कह रहे हैं कि 370 थोपा गया, ये तो उस वक्त ही हुआ था ना। तो लोग महरूम रहे, बहुत सारी कम्युनिटीज महरूम रही। आपने खुद, आप जम्मू में हैं, जम्मू में कितने लोगों को इससे वंचित रखा गया, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं। ऐसी बात है, मैं इसको गलती नहीं मानता हूं। रियासत जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट राइट्स थे। उस वक्त जो कानूनदान थे उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 370 के अंदर वो प्रोविजन रखा 35 से,
اور اس میں جو वाल्मीकिज تھے یا ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز آئے تھے وہ ایشو سیٹل نہیں ہو سکا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگرچہ وہ نہیں تھا, کون سا والمیکی, کون سا ریفیوجی آج ٹینٹ میں رہ رہا ہے؟ وہ سب لوگ لینڈ ہولڈنگ کے ان کے اپنی زمینیں ہیں, ان کے اپنے مکان ہیں, اپنے چھت ہیں. میں آپ کے مادھیم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بہار میں 370 نہیں ہے, یو پی میں 370 نہیں ہے, اڑیسہ میں 370 نہیں ہے, تو وہاں جب دیکھیں گے آدھی آبادی جو ہے وہ پائپوں میں 6-6 فٹ کی پائپوں میں رہ رہی ہے, ان کی طرف ان کا خیال نہیں جاتا ہے. یہ جو والمیکیز تھے وہ ووٹ کرتے تھے, پارلیمنٹ کے لیے ووٹ کرتے تھے, یا ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز پارلیمنٹ کے لیے ووٹ کر, اسمبلی کے لیے نہیں کر رہے تھے, اور انہوں نے وہ فیسلٹیز جو ان کو چاہیے تھے وہ سب کچھ ان کو ملی. اب آ کے ان کو کچھ تھوڑا سا جو پیکیج ہے وہ شاید منموہن سنگھ جی نے اس وقت کیا تھا, تو وہ اب مل رہا ہے ان کو. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر سیاست تو کر رہے ہیں یہ, لیکن یہ اصلی چیزوں کو ڈیریل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. 2014 میں جب بی جے پی نے حکومت لی, اس وقت لوگوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو نہیں رہے ہیں, نہ وہ جاب دے پا رہے ہیں, نہ اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو چھپانے کے لیے بارڈروں کی سچویشن بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ چائنا کی بارڈر کی طرف دیکھیے اور ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے اس کے بارڈروں کی طرف بھی دیکھیے, اپیرنٹلی تو وہ نہیں ہے, پیس نہیں ہے. تو ان چیزوں کو چھپانے کے لیے پنڈت نہرو کی طرف جاتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, جواہر لال نہرو ڈیموکریٹ تھا, اس نے جو فیصلے لیے ڈیموکریٹک ڈھنگ سے لیے. اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی کچھ چیزیں چل رہی تھیں, ان کی طرف بھی دیکھنا تھا. تو وقت گزرتا گیا, تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ غلطی ہے, یہ صرف اپنے ان چیزوں کو چھپانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس وقت جو آپ نے والمیکیز کی بات کی, آج جو کشمیری پنڈت ہیں جو 2090 میں نہیں آئے وہ اب آئے, وہ جموں میں ہیں, ان کی سیلریز انہوں نے بند کی. بھئی کیوں کی بند سیلریز؟ آپ زبردست دوسرا سبجیکٹ ہے, اس پر ہم آگے سے بات کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیز سے ریفرین کرنا چاہیے بی جے پی؟ بالکل نہیں, آپ گڑے مردے مت اکھاڑو, آج کے ماحول کی بات کرو. آج جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے, ان کے اوپر بات کرو. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے شکریہ. تو یہ تھے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور فارمر MLC شیخ بشیر احمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی جو ہے شفٹ کرنے کی کوشش کر, ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنی ناکامیوں سے, اور تبھی ایسے بیانات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل جو پنڈت جواہر لال نہرو ہوں یا شیخ عبداللہ, انہوں نے جو فیصلے اس ٹائم کیے وہ وہاں کی اس ٹائم کی پرستھتی کو دیکھ کر, اس ٹائم کا جو سچویشن ہے اس کے حساب سے کیا, اور اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. کیمرہ مین نارائن کے ساتھ میں سمیر بٹ, نیوز 18 جموں.